اس کو یہ آپ نے جو نئی بات سیکھی ہے نا یہ اپنی ریسرچ میں لازمی لکھنی ہے. تو پھر اس کا جواب میں نے کیوں دینا ہے؟ یہ ہیومینیٹیرین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہترین آپ کو جواب دیں گے. جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ چھابیاں بنا کے پیسے دیتا ہے جماعت کو کہ یہ لو جی میں نے شامل ہونا ہے تو میرے پہ اپنا اتنی رقم جو ہے وہ یہ ایسے نہیں ہے. اس کا نصاب ہے, نصاب کے تحت پیسے دینے ہوتے ہیں. جس کے پاس انکم نہیں ہے وہ کون پیسے دیتا ہے؟ اگر کسی کی انکم 100 یورو ہے تو وہ اپنے اس حساب سے دے گا کہ وہ چھابیاں بنائے گا. ایسے تھوڑی ہے. علیم بھائی انہوں نے چھابیاں بنا کے بیچ کے پیسے دینے کی بات نہیں تھی کہ وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. نہیں وہ میں نے تو سنا ہی نہیں تھا, میں نے کہاں سنا وہ اس کو. ٹوپیاں بنا کے ٹوپیاں دینے کی بات ہوئی تھی. ہاں ایسے ہی بھائی بالکل. یہ بات ہوئی تھی, وہ ذرا وہ مس ہو مست گئی ہے نا, بات. اگر کوئی بندہ ایک بندے نے یہ کام کر دیے تو وہ سسٹم میں ہے, بہت اچھی بات ہے, صحیح بات ہے. اور دوسری بات ہمیٹیرین بھائی نے یہ کی تھی کہ ان کے کچھ جو معاملات ہوتے ہیں, انٹرنل معاملات کے جو فیصلے ہوتے ہیں, ان پہ اثر انداز ہو جاتا ہے چندہ. اب یہ میرے تو انہوں نے صاحب بتایا. کی جو بات ہے وہ میں دوست ہے میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے کہا جی کہ کوئی فورس کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے یا کچھ اس طرح سم ہاؤ. تو آپ مجھے یہ بتائیں, راجہ صاحب نے آگے سے ان سے سوال کیا ہے. راجہ صاحب نے کیا سوال کیا؟ راجہ صاحب نے کہا جی فورس کیسے کرتے ہیں؟ فورس کرتے ہیں جی خط لکھ دیتے ہیں. اتنا فورس, خط کے اندر ڈنڈے آتے ہیں, ڈنڈوں کے آگے لگے ہوتے ہیں کیل, وہ کان کے اوپر آگے ٹھا کر کے لگتا ہے, کان کے نیچے کیل, ڈنڈا لگتا ہے آگے, یہ ہوتا ہے فورس. وہ خط کے ڈنڈے آپ کو کس طرح فورس کرتے ہیں؟ فورس اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی ایکسیس لمیٹڈ کر دی جاتی ہے جماعت کی کارروائیوں میں, کسی قسم کی تنظیمی اجلاسوں کے اندر, الیکشنوں کے اندر. وہ انہوں نے مثال دی ہے ہیومینیٹیرین بھائی نے. وہ مثال انہوں نے وہ دی ہے, وہ اگلے سوال میں مثال دی ہے. پہلے میں جو فورس کیا جاتا ہے وہ فورس کرتے کیسے ہیں, مطلب کہ کیا کوئی اچھی بات ہے. جی میں اور ایڈ اس کے کرنا بعد چاہوں گا. جی فورس اور ایسے ہی کرتے ہیں کہ رہی آپ کو بات بار بار الیکشن کی, پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے چندہ ہے آپ دیں, اور سال کے اینڈ پہ آپ کو بار بار ریمائنڈر دیا جاتا ہے. ہمارا ریمائنڈر بالکل میرے خیال میں سال میں 2 ریمائنڈر آتے ہیں کہ جس کی وصیت ہے اس کو جیم فارم آتا ہے. دیکھیں آئی بلیو کہ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں نا یہ اپنے اپنی خوشی سے دینی ہوتی ہیں. علیم بھائی بس یہی جواب ہے. میں آپ کو وہی آپ کو آیا گا پھر ریمائنڈر, یہ بتائیں. اصل بھائی گل سن لو نا میری, یہی جواب ہے. وہ جو غلط کی ہے, تشدد کی ہے, جو ظلم کی ہے, یہ فورس کی ہے, اے لکھ دو. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کے اس فیصلے کا احترام نہیں کیا جاتا. میں کہہ رہا ہوں نہ دیا جاتا ہے. اگر بندہ کون چندہ نہیں دینا چاہتا مجھے وہ بتائیں, وہ سیکٹری مال کو ایک فون کرے, اس کو کہے کہ بھائی تیری مہربانی ہے میں تمہیں ہون فون کیتا ہے, اگوں تو مینوں فون نہ کری, ٹھیک ہے. اس سیکٹری مال اس کو واپس فون نہیں کرے گا. لیکن وہ خود جو بندے خود پریشرائز ہوتے ہیں, جو خود کہتے ہیں جی 2 فون آ گئے ہیں تو میں نے چندہ دینا ہی دینا ہے, تو میں بھی پھر چندہ دیتا ہوں. آپ کو میرا مشورہ ہے, وہ دوست جو سن رہے ہیں چندہ نہیں دینا چاہتے, سیکٹری مال کو صرف ایک فون کرنا ہے, جو آپ کو وہ خود فون کرے گا. اس کو کہنا ہے ہیلو سیکٹری مال, میں ہیومینیٹیرین ہوں, مجھے آج کے بعد فون نہیں کرنا چندے کے لیے. ایسی کی تیسی. سیکٹری مال دیکھیے گا آپ کو کتنا فورس کرتا ہے, کر ہی نہیں سکتا. اچھا علیم صاحب ایک سوال لیں گے, ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں پلیز, کیا الفاظ کہنے ہیں؟ کہ مجھے چندے کے لیے دوبارہ فون نہیں کرنا. یہ 3 فکریں ہیں. اپنا سٹیٹس کیا بتانا ہے آپ نے, کو اپنا سٹیٹس بتایا کہ میں کہ یہ ان کا نام پڑھ کے بتایا بھائی, نام ہے دوست کا, دوست ہے میرے, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. اچھا اب میرے تو مکمل تو لینے دیں, وہ بھائی تو کی ریسرچ تو میں پوری کر دوں. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو نیا آج میں نے بھی یہ نئی بات ہی سیکھی ہے اپنی بہن سے, بسد احترام, بہت احترام کے ساتھ, کہ جس کے پاس دیکھیں نا بات تو لیکن ایک ہو گئی ہے نا, ایک نئی بات آ گئی ہے مارکیٹ میں کہ بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے بھی شامل ہونا ہے, اس غریب عورت نے, کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹوپیاں یا وہ صفے بنا کے چلو مسجد کے لیے دیتی ہے کہ لو جی میں اپنا حصہ پا دیتا. او بھائی یہ تو ایمان پہ جو ہونا چاہتا ہے وہ ٹوپیاں بنا دے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں خدا حلفن کہتا ہوں, حلفن کہتا ہوں میں, بالکل میری بات پہ یقین کریں, کہ میں نے آج تک کوئی ایک بندہ ایسا, ہاں کوئی اپنی مرضی سے کرے تو کرے, جس کو میں نہیں جانتا, کہ وہ جو ٹوپیاں بنا کے تو وہ کہتا ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں بہت غریب ہوں, لیکن سیکٹری مال چندہ لینے آتا ہے اور میرے طرف سے یہ 10 ٹوپیاں لے لو, میں چندے کی مد میں نے آج تک ایسا بندہ نہیں دیکھا. میں خدا کہتا ہوں, ہیومینیٹیرین صاحب سے بھی پوچھ لیں, جی یہ بات آپ کی درست ہے. میں نے آج تک اس طرح کا بندہ نہیں دیکھا. میں کسی اس طرح کی میں نے بات بھی کبھی نہیں سنی. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے. میں نے یہ نہیں کہا ٹوپیاں دینی ہوتی ہیں, میں نے یہ کہا ہے بیچ کے.
ہاں جی بیچ کے عورتوں کو دیتے دیکھا ہے، کیونکہ آپ بڑے وی آئی پی قسم کے ہوں گے احمدی، آپ بڑے وی آئی پی قسم کے ہوں گے، ہم بہت مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں، اور ہمارا بیک گراؤنڈ بھی چیک کریں گے تو آپ کو بہت ہی درویشی ٹائپ لوگ ملیں گے جو کہتے تھے کہ گھر میں ایک سوٹ ہونا چاہیے، بس اسی سے سارا سال گزارا کرو، کیونکہ جماعت بہت ضروری ہے پہلے. اچھا پہلے میں نے ہاں کی جی یہ والی بات آپ کی والی، تو مجھے آپ کے موڈریٹر نے ٹوکا، اس نے کہا علیم بھائی غلط بات، سوری وہ ٹوپیاں بنا سوری کے علیم بھائی، دی، میری غلطی پھر ہے، میں نے میری وہ غلطی بات کی، میری تو غلطی ابھی یہ ادھر میں نے نہیں سنیں دوبارہ میری لفظ دیتا ہوں، میں دوبارہ ایک اور لفظ میری دیتا ہوں، غلطی میری غلطی رکے آپ کی غلطی نہ مان لی ہے. اب برسٹر زک صاحب آپ کو میں ایک اور حلف دیتا ہوں، میں نے واقعی میں حلف دے کے کہتا ہوں، میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا جس کے پاس پیسے نہ ہو، جو غریب ہو، مسکین ہو، کھانے کے لیے پیسے نہ ہو، کپڑے پہننے کے لیے پیسے ہو، لیکن وہ کہے کہ میں نے ٹوپیاں بنانی ہے، 10 ٹوپیاں بیچ کے جو مجھے پیسے ملیں گے یہ میں نے جماعت کو دے دیے کہ میرے پاس چندہ دینے کے پیسے نہیں تھے. میں علیم حلف بھائی دیتا ہوں، ایسے ہیومینیٹیرین صاحب میری پھر تصدیق کریں گے. جی ایسے واقعات ہمیں سنائے ضرور جاتے ہیں بس انسپائر کرنے کے لیے. دیکھا نا، میں نے دیکھا نا، ہیومینیٹیرین نے دیکھا، جانتے بھی نہیں ہم کسی بندے کو. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہمیں انسپائر کرنے کے لیے ضرور سنائے جاتے ہیں کہ کسی کے پاس نہیں تھے اور اس نے دہاڑی ہاں لگائی اور وہ اس کے دیا، پاس وہ کچھ. دیہڑی چلو لگا کے تو میں اپنے لیے رکھ لیا کے دے دی، وہ بھی پیسے یہ جو چیزیں ہیں نا جی، میری بات سنیے گا، یہ چیزیں بس سننے سنانے میں ٹھیک ہے، یہ بات کو چھوڑیں، ایک نصاب ہے، جیسے ہیومینیٹیرین صاحب نے آپ کو ایک پرسنٹیج موٹی سی بتائی ہے، وہ بات ایسے ٹھیک ہے وہ، کہ اب آپ کو میں اصلی بات بتاتا ہوں جو آپ کے کام آئے گی برسٹر زاک صاحب، جو بات ہے اس کی چندے کی، اس کی ایک پرسنٹیج ہے، ایک مد ہے، ایک نصاب ہے. جس نے وصیت کی ہے اس نے 10% دینا، جس نے وصیت نہیں کی ہے وہ تقریباً 6-7% بنتا ہے، 1/16 کہتے ہیں اس کو، ہر روپے میں سے ایک آنا، اس نے وہ پیسے دینے ہیں. باقی طریقے جدید، وقفے جدید اس نے اپنی مرضی سے دینا ہے، مسجد کہیں بھی بننی ہے اس نے اپنی مرضی سے پیسے دینے ہیں، کوئی بندوق نہیں رکھتا، وعدہ لکھوانا ہوتا ہے. ایک دو اور پکے چندے ہیں وہ اس نے دینے ہیں، کوئی جلسے کے میں تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور تو کوئی میرے خیال میں فکس چندہ ہے بھی نہیں ہے، کوئی ایمٹی شمٹی ہو تو وہ جی مجھے میں ایک چیز ایڈ کرنا بس. چاہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی ریلیجیس آرگنائزیشن یا ریلیجیس گروپ ایسا نہیں ہے جو اپنے فالوور سے پیسے نہ لیتا ہو، چندہ نہ لیتا ہو. یہ کہیں خالی کم ایم لیا جی او جاتا کے ہے اوپر کہیں زیادہ ڈالنا لیا یہ جاتا ہے. غلط ہے، بکرے یہ ہر بندہ، یہ ہیومینیٹیرین صاحب نے ایک ایسا نقطہ دیا ہے، یہ جتنے آپ لیتے ہیں اتنے یہ لیتے ہیں، میں نے ہر یہ بندہ. کہا ہے کہ تمام لیتے ہیں، جی کہیں جی، کم لیا جاتا ہے کوئی کہیں کم زیادہ کوئی لیا جاتا زیادہ، ہے. بس یہ اتنی بات ہے. وہ کون سی مسجد نہیں ہے جس کا گلہ نہیں ہے، کون سی مسجد ہے جو اسپیکر پہ یہ نہیں کہتی کہ مسجد بلال مسجد زیر تعمیر ہے، پچھلے 15 سال سے ابھی بھی زیر تعمیر ہے، ثواب درین حاصل کریں، اور فلانے بندے نے 1000 دے دیے، جلدی جلدی آئیں، ٹائم تھوڑا ہے، گھنٹہ رہ گیا، پیسے دے جائیں. وہ مسجد بنانے کے لیے پیسے تو وہ بھی اکٹھے کرتے ہیں، اور بالکل. نل لگوا دیں. یہ تو جو آپ نے کوئی باڈی بنائی ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے، پیسے اس نے لینے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جس کو جو چندہ نہیں لیتی ہے. بتائیے کون نہیں لیتا؟ 1 منٹ مجھے دے دیں گے آپ علیم صاحب؟ ہاں جی لے لیں. اچھا پہلے تو سب سے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے جی کہ اتنے دیر ہو گئی ہے، اس میں والنٹیرلی اگر کوئی دے پھر بھی کسی کے گھر میں کوئی لیٹر نہیں جاتا. نہیں آپ نے لیٹر، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا نظام بیچ میں کوئی نہ ٹوکے، آواز ڈبل ہوتی ہے. قطع کلامی معاف، اب موقع دے بسط دیں. احترام، مجھے ادھر بولنا پڑے گا کیونکہ بات پھر نا خلط مبس ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھ نہیں گی. لیٹر، میں کہہ رہا ہوں باتھ روم میں بیٹھے بندے کو اتنی اونچی آواز آتی ہے کان کے اندر، سپیکر کے اندر، کیا آپ کی کیا بات کر رہے نہیں ہیں؟ لیٹر تو وہ بندہ سب دیکھ کو جاتی ہے، وہ اس لیٹر گاؤں تو، کے جو احمدی ہوتے ہیں ان کو بھی جاتی ہے، ہاں جی تو جو میرے ہندو پیارے رہتا ہے اس دوست، کو بھی جاتی ہے. علیم صاحب آواز ڈبل ہوتی ہے، پلیز ایک ایک کر کے بات کرنے دیں. نہیں علیم صاحب 1 منٹ ٹھہریں پلیز. دنیا پوری میں یہ مجھے بتائیں کوئی بھی سیاسی گروپ، کوئی بھی سیاسی کہہ گیا ہوں، مذہبی گروپ، کوئی بھی مذہب جو اس طرح پرسنٹیج جو ہے وہ عائد کرتا ہے اپنے ممبران پر، نہیں ہے. والنٹیرلی ہے دنیا ساری کے اندر، والنٹیرلی. چرچ میں بھی کوئی دیتا ہے تو والنٹیرلی دیتا ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کیتھولک اتنے دیں گے، پروٹیسٹنٹ اتنے % دیں گے. کوئی اسلام میں نہیں ہے کہ اتنے % آپ دیں گے.
आप देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें, ना कोई लेटर आता है ना कोई रिमाइंडर आता है। एक मिनट, आपने कहा जी कि लेटर के साथ कील होता है, कील जो कान के नीचे लगता है, वाकई लगता है। जिस वक्त तो वो उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ना लेटर के अंदर कि हजूर का हुक्म है और हजूर के मतलब है कि इतने आप नहीं खिदमत नहीं कर नहीं रहे। नहीं नहीं, कोई सर एक हुक्म नहीं मिनट आता। ठहर जाए, एक और मिनट मुझे दे दें, फिर आप पूरी बात का रिस्पॉन्ड करना। मेरा कोई तल्लक नहीं है आपकी जमात से, मैं आपकी जमात में नहीं हूँ, मगर मेरा जो प्रोफेशन है उसके अंदर मैंने रह कर आपके गरीब जो हैं, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ लोगों को, आपके जो गरीब मेंबर हैं वो भी चंदा देते हैं और देना पड़ता है उनको भी चंदा। आप उन अफ्लुएंट और अमीर लोगों में से जिनको महसूस ही नहीं होता चंदा, आपके मैं जानता हूँ जाती तौर पर जो गरीब मेंबरान हैं उनको चंदा देना पड़ता है और अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखते हैं कि हमें इतना चंदा देना पड़ता है। चले हो गई बात, बस मेरी बात सुनिए। जी अब जी, मैं एक और वॉलंटियरली आपको मैं एक और बात देता हूँ। दो बातें सुनिएगा। पहले जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हर बंदे ने अपनी आमदन के लिहाज से पैसे देने हैं। अच्छा, इसका मतलब है जो गरीब है उसने बहुत थोड़े देने हैं। अच्छा, और दूसरी बात है इसकी मिसाल हमें मिलती है, निसाब हमें मिलता है रिलीजन के अंदर। ये बात आपकी गलत है राय साहब। नंबर एक। नंबर दो पे आइए। अब नंबर दो, ये निसाब मिलता है हमें, ये आपकी बात गलत है। नंबर दो पे आइए आप। साहब तो से जो खत समझा दे जरा क्या मतलब। नहीं, ये निसाब होता है ना। निसाब का मतलब निसाब होता है। निसाब का मतलब होता है कि वो किस लिहाज से किस परसेंटेज पे ये मिलती है हमें। अच्छा, ये इस्लाम के अंदर पे मिलती है, ज़कात की मद में ये मिलती है। इसकी है गुंजाइश। अगली बात पे आ जाएं आप। लेकिन निसाब मौजूद है ना जी ज़कात का, तो इसलिए हम उसको फॉलो कर सकते हैं। एक ये एग्जांपल मौजूद है। ज़कात का और चंदे का क्या निसाब है ताल्लुक जनाब। है आपस में। जी नहीं, आप नहीं समझे बात को। अलीम साहब मैं जवाब दे दूं? नहीं, मैं इनको जरा एक दो चीजों को मैं एड्रेस करना चाह लीम रहा हूँ। साहब, एक भट्ट साहब का ये भी बैठे हुए हैं, भट्ट शहजाद भट्ट साहब ठीक सुरख हो गया, वाले, व्हाट्सएप को भी लेते इनसे हैं, भी आपने व्हाट्सएप को भी थोड़ी लेते बात लेनी है। हैं। हाँ, व्हाट्सएप को भी लेते हैं। दोनों व्हाट्सएप आ गए हैं, पास पास ही बैठे हैं। एक दाएं बैठे हैं, एक बाएं बैठे हैं, दोनों दोनों भट्ट सबसे साथ नीचे साथ से बैठे सीटें। हुए हैं। अच्छा, एक अजीम भट्ट है, एक शहजादा भट्ट है। अच्छा, मैं अगली बात आपको एक और बात, खत किसी को नहीं आता। खत जीम फॉर्म आता है वसीयत वाले बंदे को, साल के बाद उसने हिसाब दिया होता है, उसको नीचे लिखा होता है ये हिसाब ठीक है, ये गलत है। ये हमें बता दो कि आपने जितने पैसे दिए हैं निसाब के मुताबिक दिए हैं कि नहीं दिए। अगर तो आपका ऊपर नीचे है तो आप हमें बताएं कि जी ये पैसे मैंने ठीक दिए, नीचे साइन करें, वापस भेजें। अगर गलत दिए हैं तो उसको पूरा कर दें और साइन करें, वापस भेजें। ये है खत। बाकी ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला खाता है, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये ह्यूमैनिटेरियन साहब ने, मुझे नहीं पता ये इनको कौन सा खाता आया है कि आपका इतना चंदा बकाया रह गया तो चंदा दें। चंदे का कोई खत कहीं किसी को नहीं आता। हाँ, सेक्रेटरी माल का टेलीफोन आ जाएगा कि आपका चंदा रहता है, बस। इससे ऊपर की क्या बात है? ये कौन सी किस्से कहानी आप लोगों ने छेड़ी होती है? ये कोई हकीकत नहीं है राज साहब। जी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी बंदा अपना बयान कर रहा है ना, और वो अलीम साहब को या जमात अहमदिया को अपना फैसला ना सुनाए कि नहीं आप में ये होता है, आप में ये होता है। जो वो बता रहे हैं अगर हमारे लिए वही एक इन्फॉर्मेशन है। सीट मिल जाए चंदा सिस्टर तो मैं चौहान साहब को ऊपर ले लूँ, वो कॉल डाल रहे हैं। हाँ जी, बस मैं बैठती हूँ नीचे, मेरी तरफ जी वो मैं एक लीव सिस्टर कर आई। रहा हूँ, आप ले लेना। एक बात नहीं, आप बैठे हैं, एक चंदा बात सिस्टर नीचे बैठ नहीं आप बैठे नहीं हैं। मैं बैठती हूँ, वो तारिक भाई थोड़े मैं चला जाता हूँ, मैं काम पे हूँ असल में। सॉरी अदील साहब, मैं काम पे हूँ, बाजी को बैठने दो, मैं चला जाता हूँ प्लीज, फिर बाद में जी मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ? मैंने जी जी एक बात कहनी वो थी उनको करने कि दो। अच्छा, आप करना चाहते हैं, आप नहीं कर करें लें भाई। करें सिस्टर, आप कर लें, अच्छा, फिर आप वो कर नहीं, मैं राजा भाई एक बात करना चाहती थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी है ना बात, ये मैंने जो पहले सबसे बात की थी वो ये की थी कि इस चीज़ को जब हम इस निज़ाम का हिस्सा होते हैं, हम इस चीज़ को अबादत जान के करते हैं। यानी कि ये मतलब अपनी मतलब अहमदियत में रहने का ये एक जुज़ भी है। जैसे माली कुर्बानी करना, ज़ेवरात अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं वो, ये एक आपके पास मतलब अबादत की तरह जान के करते हैं जब और उस टाइम में थे हम। और मर्जी से हाँ वॉलंटियरली, जी, ये भी कह हाँ दें। जी, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी राज साहब, कोई ये भी तीसरे ऐसा सवाल का नहीं जवाब है। होता, कोई भी ऐसा नहीं होता कि कोई अगर अपनी गुर्बत को शेयर करना चाहता हो कि मैं मर गई हूँ, भूखी, मेरे पास नहीं है, बंदा नहीं दे रहा, कोई भी ऐसा नहीं चाहता।
اپنی سفید پوشی کے دائرے میں رہ کے سب اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. دوسرا ایک مجھے جو پرسنلی چھوٹی عمر میں جب میرے پاس اتنا شعور بھی نہیں تھا اس وقت مجھے جو ایک چیز بہت زیادہ تکلیف دہ لگتی تھی وہ یہ کہ ربوہ میں جو جنازے آتے تھے تدفین کے لیے بہشتی مقبرہ میں تو ان کو روک لیا جاتا تھا یہ کہہ کے کہ آپ کے پاس 5,000 یا 6,000 روپیہ بقایا ہے تو آپ ادھر دفن نہیں کر سکتے. تو پھر ان کی تدفین جو ہے نارمل قبرستان میں ہوتی تھی. تو جب ان کو وہاں سے اکھاڑ کے مطلب وہاں سے نکال کے دوسرے قبرستان میں لے جایا جاتا تھا تو وہ ایک تعفن پھیلتا تھا, بدبو پھیلتی تھی. اور اس چیز کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت ساری ایسی مطلب ڈیڈ باڈیز کو دیکھا ہے جن کو دوبارہ. اور یہ ایک دیکھیں وہ پوری زندگی اگر وہ بندہ پیسے دیتا رہا وصیت کے, اگر وہ فوت ہونے سے پہلے بیمار ہو گیا یا اس کی اولاد نافرمان نکل آئی یا کچھ بھی, تو وہ اگر 5-6 ہزار نہیں دے سکا تو آپ کے اندر اتنی انسانی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اوکے پپو جی آپ داخل کریں ان کو بہشتی مقبرہ میں, ہم پھر لے لیں گے, ہم 2 دفعہ میں کر کے دے دیں, جواب دے 3 دوں دفعہ آپ کو کر اس کے. کا بھی جواب دے دوں یہ چیز میں نے اپنی جواب دے آنکھوں سے دیکھی ہے, یہ والے جنازے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اور روز محشر اس چیز کی میں گواہی بھی دوں گی کہ میں نے یہ ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا. شوربہ پانی گندا نکلتا ہوتا تھا ان بزرگوں سے جو تدفین, پورا علاقہ پریشان ہوتا تھا. اور میرے والد میں نے خود دیکھا ہے 4 دن الٹیاں کرتے رہتے تھے, طبیعت خراب رہتی, کیونکہ میرے والد لو آہار تھے اور طاقتور تھے, انہیں لے کے جایا جاتا تھا کہ جنازہ نکالنا ہے پھر ادھر بہشتی مقبرے داخل کرنا ہے. میں اٹس اس بات ویری سے ٹچ ویری کرتا ہوں, ان ہیومن تھنگ. میں بس یہ جواب کہنا دے دوں چاہتی تھی بات. میں اس بات سے میں ٹچ پہلے کرتا ان کو ہوں. یہ بتا بہت دوں کہ شکریہ میں نے چندہ ابھی سسٹر. میں جی ابھی باری یہ باری عرض باری کر باری چکا علیم ہوں, صاحب پہلے جواب دینے لگے علیم میں صاحب. ابھی عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ جیم فارم ہوتا ہے, ایک چیز کا تو نام ہے ابھی جیم چاہیے فارم, گا نہیں, ایک دو کوشچن ہے جی پلیز. اس کے اوپر جی آپ علیم سائن صاحب. کریں اور کہیں کہ میری ادائیگی ٹھیک ہے. اللہ خیر صلی اللہ, اتنے ظلم برداشت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے میں نافرمان نہیں، نکل یہ آئے پیسے باتیں لیں گے ویسے جو پاس میں. چندہ بی بی نے بتائی ہیں یہ بالکل درست باتیں ہیں. نہیں ہاں تو وہ اس لیے اور درست ہے نا, امانتاً دفن ہاں کیا گیا, بعد میں انہوں نے اپنا ادائیگی کی, وہ نہیں کرنا چاہتے ہاں تھے, ادائیگی بعد میں کرنا چاہتے تھے, 3 دن بعد ادائیگی ہو رہی ہاں ہے, جائیداد کا مسئلہ ہے, وہی نا, وصیت ہو چکی ہے, یہ سائن کر میرا لیے مطلب ہیں. ہے کہ بہت ہی فضول بات ہے یہ. لیکن دوسری بات یہ کہ یہ چندہ بی بی نے یہ بھی بتایا کہ وہ چندہ ہم عبادت سمجھ کے کرتے تھے. میں ان سے متفق نہیں ہوں. میں بہت سارے, اب میں 64 سال کی عمر میں نے اس میں گزاری ہے, بہت سارے لوگ ایسے تھے چندہ دینا نہیں تھے چاہتے لیکن مجبور تھے, اور بہت سارے لوگ اپنی انکم کو بٹ کم صاحب چلیں گے بتاتے نیچے تھے. سے, بٹ صاحب کو لے لیں یار اوپر, میں معذرت بٹ صاحب بہت کو سارے لوگ بات اپنی کرتے چلا انکم کو لیتے ہیں. کم بتاتے تھے تاکہ ان کو چندہ نہ دینا پڑے. تو یہ جماعت احمدیہ والوں نے, یہ انہوں نے منافقوں کی ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جن کے اوپر زبردستی چونکہ کیا جاتا ہے, اس وجہ سے وہ اپنے بات تو بتا نہیں سکتے کیونکہ جی حضور کو شکایت ہوگی جماعت سے بٹ نکال دیں صاحب گے. کو لے لیں اوپر. اور جی پھر اس کا احمد یہ بھائی طریقہ السلام ہوتا علیکم, تھا رائے صاحب, چندہ کہ سسٹر. لوگوں کو یہ معذر جی, بتایا کوئی جاتا کیا تھا کہ مسئلہ ہے, جی کوئی گر رہے ہیں, ڈراپ ہو رہے ہیں لائیو سے, کیا مسئلہ ہے جی؟ بٹ صاحب کو لے لیں, بٹ صاحب کو نیچے کس نے اتارا ہے, عظیم نہیں بٹ نہیں صاحب کو. علیم بھائی کوئی بھی اتار سکتا ہے, صرف میں نہیں اونلی نہیں لیم موڈریٹر بھائی, ہوں. کسی نے نہیں اتارا کسی ان نے کو, اتارا میں ادھر وہ ہی ایک میرے بیٹھا بندہ ہینڈ ہے. ہوں, بات کر رہا ہوتا میں ہے اس کی اپنی بات تو مرضی سے سن لیں. بھیج رہا ہوں جس کو بھی بھیج رہا ہوں. جی لیکن جی بٹ صاحب کو نہیں طارق صاحب, اتارا, یہ بٹ صاحب کو نہیں اتارا. طارق چوہان صاحب, یہ چندہ سسٹر آپ موجود ہیں, کوشچن ہے جی ایک دو. جی جی ایک مرزا منٹ بھائی. مرزا آپ بھائی کا وہ یہ جواب دے ذاتی تو پہلے. تجربہ ہے جی عثمان بھائی, آپ یہ کا یہ زیادتی ذاتی ہے, اب آپس میں تجربہ کھیل ہے لیں کہ ہمارے سامنے, یہ مرزا زیادتی بھائی ہے ایک کہ منٹ, آپ آپس علیم میں بھائی کھیلیں, جواب دے رہے تھے, ان کو آپس میں جواب دیں کھیلیں. گے. زیادتی ہے نہیں کہ نہیں نہیں ایک علیم بندہ بھائی غیر آپ جماعت جواب دیں. غیر جماعت سے سوال کرے اور ہم کھیلیں. میں نہیں بھی بٹ صاحب کو بتاتا ہوں اور ہم اور بٹ صاحب آپ کے بارے میں سوال جواب کرتے ہیں. نہیں نہیں بہت نہیں خوب. علیم صاحب نہیں نہیں, میں مرزا کوشچن بھائی وہ کو. لے لیں کیونکہ وہ جماعت سے آئی ہیں نا, یہ ایسا نہ کریں, تو آپ ان سے جماعت سے آئی ہیں تو اس کا پوچھیں, پھر آپ جواب دے دیجئے گا نا, آپ جواب دے دیجئے گا پھر. آپ مجھ سے سوال کر لیں, بٹ صاحب سے کریں. اوہو آپ اور علیم سے کریں صاحب, گے تو یہ تو زیادتی ہے نا پھر. آپ پریشر میں ہیں, آپ سے یہ سوال جواب نہ کریں, پھر ہم بات نہ نہیں کریں نہیں, آپ سے. آپ مجھ سے سوال کریں, آپ بٹ صاحب تو موجود تھے, ان کوشچن سے ابھی سوال ہوا کریں. ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بندہ نہیں پوچھنے دیکھیں والا کیا ہے, علیم تو آپ صاحب, پہلے سے روک رہے ہیں. علیم صاحب دیکھیں, جس سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں. جی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں چوہان مجھ سے صاحب, نہ کریں عرض مجھ سے یہی ہے کریں. نا, ہاں عرض یہ ہے کہ کوشچن ہم کر لیں گے, ان سے پوچھ لیں گے, تو جواب اگر جی علیم صاحب دیں یا اور بھی کوئی جماعت سے صاحب آ جاتے ہیں. یہ چندہ ہماری بہن ہے, ان کا اپنا ذاتی ایکسپیرنس ہے, ہاں سنی جی, سنائی ہوا والی بات نہیں ہے. نہیں وہ میں تو کہتی ہیں کہ آپ کی بات 700. سیکنڈ کر رہا جی ہوں جی
कि जी आपको जी हक, चौहान अगर साहब आप चंदा बीबी से सवाल करना चाहते हैं तो आपका हक है कि उनसे सवाल पूछें। जी बड़ा शुक्रिया, जी बड़ी मेहरबानी। वो क्योंकि जमात से पैदाइशी आमदी थी और वो बाप दादा से थी। अच्छा, अर्ज ये है चंदा सिस्टर है कि आपने बताया कि 700 यूरो या 700 पाउंड शायद यूरो थे, वो आपकी महीने की तनख्वाह होती थी, जिसमें से 300 जमात को चला जाता था। और ये ज़रा मुश्किल बात थी क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा चला जाता है। क्या ऐसा ही था? और दूसरा सवाल ये है कि जिन बंदों के ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है लेकिन उन्हें चंदा लाजमी देना है, और चंदे के ऊपर ये ज़रूर है कि जनाब कोई ऐसा वैसा नहीं है, लेकिन इतना ज़ोर दिया जाता है कि बंदे की अगर कोई कुदरती तौर पे, वो एक बंदा भाई बताता था उसकी भतीजी या भांजी बीमार होगी, शायद अमेरिका का वाक़या है या कनाडा का, उसने कहा मेरा चंदा लेट हो गया, उसने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे चंदा ये देना है मैंने, तो मुझे ले जाएं। तो वो चंदा कितना था उसने बताया नहीं कि मेरा $20 बनता है, तो मैंने बस देना है, तो ये तो मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। वो रोए तो है बंदा बेचारा, ये एक साफ वाक़या सुनाते थे। तो इस कदर प्रेशर डाला जाता है जमा, इस कदर तरगीब दिलाई जाती है सख्ती के साथ कि बंदा अपने ज़रूरी काम छोड़ के ये 300 यूरो जो है 700 में से दे लेना, ये अब आप इसका जवाब दें। जी चंदा सिस्टर, ये दुरुस्त था या गलत था? जी हाँ जी, ये बिल्कुल जब मैं बेल्जियम आई थी ये नई नई बात थी, और उस वक्त 100 मसाजिद की बहुत ज़्यादा तहरीक थी जो जर्मनी में बन रही थी, तो उसके लिए बढ़ चढ़ के देते थे। और चूंकि मेरे बहन भाई जो हैं बहुत अरसे से इधर क़याम पजीर हैं, तो वो तो मतलब ज़्यादा, लेकिन मेरे पास उस वक्त मतलब बाकायदा वो जो कहते हैं ना कि आप वादा लिखवा लें, वादा कर लें, वो एक वादे का होता है, उसमें फिर आप 3000 यूरो 4000 यूरो, तो वो तो फिर अदायगी करनी ही थी। लेकिन 700 यूरो में से 300 यूरो देना उस वक़्त में अच्छी खासी चीखें निकलती थी। जब आप नए नए इधर आए हों, आपको नई नई कुछ चीज़ लेने का दिल करे, या अपने पीछे की कोई हालात बेहतर आप किसी रिश्तेदार या सहेली या गली मोहल्ले की मदद करना चाहें, तो ये बिल्कुल नई नई बात है, और इस चीज़ की रसीदें वगैरह भी अच्छा पड़ी हैं, ठीक और है, ये सब साजिश है। जी अब मुझे अच्छा इजाजत दीजिएगा। अब लीम मुझे साहब, एक भाई सेकंड मुझे चाहिए, 2-3 दफ़ा इनको मैंने उतारा तो उन्होंने कॉल डाली है, इनसे किनको पूछने उतार ज़रा दिया? ये क्या नाम है, डेविड साहब, फिर मैंने किसी गुमन और को साहब है, नया अपने 3-4। गुमन साहब है, गुमन साहब है, गुमन साहब जी से जी, बात इनसे करेंगे। बात कर लें ज़रा, गुम्मद वो साहब मसला इधर ही ही कोई हैं। नहीं है, गुमन गुमन साहब का साहब, 1 मिनट का कमेंट ले लें, फिर उसके बाद अलीम साहब को मौका दें। ऐसे गुमन ऐसे ना साहब का करें, मसला अलीम ही साहब कोई को नहीं मौका है। नहीं मिल रहा बिल्कुल। जी आओ जी गुमन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पता नहीं सलाम। क्यों बाहर फेंक दे। उतारो नहीं यार किसी को। और गुम्मद साहब आप बात कर लेना, फिर और बंदों को भी मौका देना ना। अब नीचे वो आपको पता ही है काफ़ी वहाँ बैठी हुई है, आप बात करें, इसीलिए आपको मौका दिया ना। असल में मैं भी उतर गया था जी, मुझे भी वापस अभी किया। कोई मैंने ना कोई भी बात उतारा था कर रहा मुस्तफ़ा। होता, मैं अंदर पर नहीं बोल सकता। जी गुमन साहब, गुमन साहब मैं कर ਲਾਂ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं असल है। में ये जो मसला, हाँ करो करो फिर करो। नहीं नहीं तुसी आपकी कर लो आवाज़ पहले, नहीं आ मैं रही, बात कर अलीम लांगा। साहब को फिर मौका देते हैं। तुसी आपकी आवाज़ पहले नहीं आ कर लो। रही गुमन साहब। ये ਇਹ उनकी ਜਿਹੜਾ आवाज़ ਚੰਦੇ नहीं आ ਦਾ रही। ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਰਮਨ 'ਚ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਲੈਂਦੇ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। तो ਮਸਲਾ मेरे ख्याल ਇਹ है ਹੁੰਦਾ टैक्स ਹੈ, का मसला कुछ और नहीं है, चंदा ਮਸਲਾ डिफरेंशिएट ਕਿਸੇ ना ਵੀ करना ਮੁਲਕ चाहिए। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ खत्म ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। खत्म गल बस। लेकिन ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ। ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਨਤਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮੋਹਤਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ 42% ਚੰਦਾ, 42% 700 ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਗਾਤਾਰ
700 ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਨੀ ਸਾਂ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ 700 ਦੇ ਉੱਤੇ 300 ਇਹ ਬੰਦਾ 42% ਪਰ ਮੰਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 200 ਯੂਰੋ ਮਸਾਲ 1000 ਆ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ 100 ਮਸਾਲ ਦੇ ਚ 50,000 ਯੂਰੋ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੂਸੀ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਚੰਦਾ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ 70 ਯੂਰੋ 70 ਯੂਰੋ ਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਪਾ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 10% ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 40 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੇ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਏ ਉਧਰ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ 5-7 ਰੁਪਏ ਇਹ 80 ਯੂਰੋ ਚੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਬਦ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 300 ਯੂਰੋ ਬਈ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲੱਭ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਮੂਸੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੂਸੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੰਨ ਖੋਲੇ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ 42% 10% ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ 42% ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਚੰਦਾ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖੀ ਹੋ ਪਾਓ 80 ਯੂਰੋ ਚ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਆਪ ਲਿਖਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 42% ਐਟ ਐਵਰੇਜ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੀ ਫੜ ਲਓ ਪੂਰੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ ਨਾ 1 to 1 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਬਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮ ਦੀ ਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਕੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਕੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੰਦਾ ਹੀ ਚੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 15-16% ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ 42% ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 50% ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਕੁਛ ਸੋਚ ਲਓ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ 42% ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ भी नहीं सकते किराया कितों देने सन भाई ये अलीम साहब उन्होंने कहा है ना कि वो मस्जिद का वादा था भाई वो एक भी महीने देते। एक महीने की बात करें ना कि मैंने एक महीने 300 दिया था वो नहीं कह रही नहीं है 700 तो एक तनख्वाह महीने थी में 300 नहीं तारिक दिया साहब नहीं तारिक साहब नहीं ऐसे ना नहीं मेरी करो बात सुने अगर तारिक साहब आपने सुन लो 30,000 जमा अगर मैं 30,000 समझाना वादा लिखा है मैं तो फिर समझाना आपको हर महीने मैं तो गल कटवाना तारिक पड़ेगा साहब ना। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਰੈਸਕਿਊ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੁਰਜ਼ਾਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾर्ड ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ चंदा बहन वो वाकया सुनाए 700 आपकी तनख्वाह थी 300 वाला वाकया ये सब ने बात सुनी है बात हुई है कि एट एवरेज देती रही हैं एक महीने की गल नहीं हुई दो इंप्रेशन गया हुआ कि 700 तनख्वाह उत्ते मैं 300 देंदी रही हां ਇਹ इंप्रेशन है अगर मैं गलत कह रहा मैं माफी मांगना ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ 42% ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 42% ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਸੀ 10% ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਆ ਐਮਟੀਏ ਗਿਆ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਦੇ ਵਕਫੇ ਜੀ ਦੇ ਪਾਓ 2% 80 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਿਆ 80 ਯੂਰੋ 85 ਕਰੋ 90 ਕਰੋ 100 ਕਰੋ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖੀ ਹੋ 100 ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ 300 ਕਿੱਥੋਂ ਬਈ 200 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਮਸਜਿਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ वो आप ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ चंदा ਮੈਂ 5 बीबी से ਯੂਰੋ पूछ लेना उनसे ਤੁਸੀਂ पूछ लेना ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लीम साहब चंदा सिस्टर पास ही हैं, आप पूछ सकते हैं ना अगर उन्होंने बोला तो ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ठीक है ठीक ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਸ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਤਨਖਾਹ ਜੀ। ਹੈ ਸਾਰੀ 700 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਡੀ ਹੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਸੋਚਿਓ ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ 700 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਂਜੀ। ਚੰਦਾ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਜਮਾਤ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 70 यूरो 70 ਯੂਰੋ ਚਲੋ ਉੱਤੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਪਾ ਲਾਂ
ਦੀਗਰ ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਖੀ ਦੱਸੋ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਨਾ। ਉਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਕਰੀ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਯਾਰ ਅਲੀ ਦੇਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਟੋਕਿਆ ਕਰ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਥੱਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੇ ਕਰ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮਿੰਟ ਹੋਣਾ ਲੀਮ ਰੁਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਹਿਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਯਾਰ ਨਾ ਟੋਕਿਓ ਨਾ ਟੋਕਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੋਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਓ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10-15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਰੋ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਓ। 20,000 ਯੂਰੋ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁਰੱਬੀ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਨਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ? ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ 700 ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 700 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। 80 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆਮ ਚੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ 620 ਰੁਪਏ। ਖਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਾਓ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਫਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ 600 ਦੇ ਪਿੱਛੇ, 620 ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਨਹੀਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ 30-40 ਬਚਣ ਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਮਸਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਾਓ, ਕੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ? ਕੀ ਲਿਖਾਓਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੋਗੇ 200 ਰੁਪਈਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖਾ ਦੋਗੇ ਬਸ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ। ਕੀ ਜੀ 10 ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੋਮ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾ ਲਾ? ਜੀ 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 ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣੇ? 90 ਰੁਪਈਏ ਜੀ। ਮਸਾਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਇਹ 300 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ। ਦੇ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਓਏ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, 700 ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ 300 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਮ ਔਨ ਮੈਨ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम सलाम। 700 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਜੇ, 80 ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ 620 ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਨ ਐਵਰੇਜ 12 ਤੋਂ 13% ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਕੰਮ ਕੇ। ਜਾਂਦਾ 42% ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਨੈਵਰ। ਨੈਵਰ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਵਾਸ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇੱਕ ਗਿਆ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਕਿੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹੜਾ 42% ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ 500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਮ ਔਨ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। जी मैं ਕਰੋ कुछ ਗੱਲ ऐड ਅੱਗੇ। कर सकता ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। जी बहुत शुक्रिया भाईजान। जी ਅੱਛਾ मैं ਹੁਣ मैंने ਮੇਰੀ ये ਵਾਰੀ कहना ਹੈ। था। ਤਾਰਕ नहीं ਸਾਹਿਬ तारिक साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ इनको ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ सारियां, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ही तारिक वारियां साहब ने तारक साहब। इनको बोलने दे 1 मिनट के लिए, भाई बोलने लगे जो। नहीं, जी हाँ, मैं उस तो ये बाद तारक कहना साहब को चाहता मैदान हूँ, से ले आओ जरा। तारक साहब ने सवाल जवाब करिए। मैंने ये पॉइंट बहुत पहले भी उठाया था कि दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो डोनेशन के बगैर चलती है। और ये यहाँ पे एक एडवोकेट भाई बैठे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता, लेटर नहीं आते। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं जिस गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ पाकिस्तान से, वहाँ हमारी गांव में एक दफ़ा का वाक़या है, सुन्नियों की मस्जिद में जो मौलाना साहब थे वो ऐलान कर रहे थे कि जब तक लोग वो पैसे लेते हैं ना नमाज, ईद की नमाज पढ़ाने से पहले, तो वो कह रहे थे कि जब तक सारे लोग पैसे नहीं देंगे मैं नमाज शुरू नहीं कराऊंगा। तो ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। सर तो वो इसके अरे फितराना ह्यूमैनिटेरियन भाई और फितराने का हुक्म यही है कि फितराना नमाज ईद से पहले अदा करना है। सर ठीक है, वो हर मोलमा किसी के इकराम पास बार हर बार किसी के आपको पास याद दहानी अपने कराते आप हैं को ऐलान डिफेंड करके करने के लिए। कि हजरात ईद उल फितर से पहले फितराना अदा करना वाजिब है, प्लीज जब जमा कराएं, उसके बाद आपकी नमाज पढ़ी जाएगी। फर्ज है प्लीज या वो वाजिब गुस्सा है ये करें। बता दें, फर्ज है नहीं या तो वाजिब है? उलमा को कैसे पता चल जाता है कि किसी ने नहीं दिया?
उन्होंने सिर्फ ऐलान कर दिया है, उनको क्या पता बस किसने काफी दे है। दिया या नहीं दिया। जी उनको पता वो होता है ऐलान गांव ही के करते हैं लोगों वो को। ये, लेकिन वो ये जिस तरह ये मेरे भाई ने सुना है ना ऐलान, वो इस तरह का ऐलान नहीं होता। वो आपको एक किस्म की याद दहानी करा रहे होते हैं कि आपका शरई हुक्म है कि जो फितराना है ये ईद की नमाज से पहले अदा करना। जी अव्वल तो ये दुरुस्त है ये फितराना, बात। तारिक चौहान साहब, अव्वल तो ये फितराना ईदगाह में अदा करने वाली को बात मौजूद ही नहीं होनी चाहिए। फितराने का हुक्म है कि चांद रात से पहले ही जो आपके महल्ले के गरीब लोग हैं, जिस तरह का खाना आपने ईद वाले दिन खुद खाना है, अपने फीस्ट जो आपने रिश्तेदारों के साथ फैमिली के साथ करना है, उसी तरह का आप किसी गरीब को भी करें। इसमें आपके अपने घर के अफराद और आपके बच्चे सब ने जो खाना है उसी तरह का खाना गरीब भी खाएं। ये आपने ईद से पहले उनको तो रात को दुरुस्त है, बताना कोई है। इख्तलाफ अगर नहीं है इस किसी को बात में, भूल कोई गया है, इख्तलाफ नहीं है, वही अगर बात किसी है। को फैसल भूल भाई गया ये है तो कर्ज वो है, मस्जिद कोई के ये बात वन नहीं, चंदे में ऑफ डाल कोई है। दें, इख्तलाफ नहीं ताकि है, मस्जिद के लोग देखो वो एक माल तरफ मेरी खरीद बात सुन के लें। गरीबों को उस दिन दे दें। कोई लेकिन इख्तलाफ उसमें नहीं फैसल ये है, नहीं है भाई कि मैं नमाज कोई नहीं इख्तलाफ पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं है नहीं कोई ये मुस्तफा वन भाई, ऑफ ये सही ये बात वन अजीब ऑफ बात है वाली कि मैं बात नमाज है। नहीं पढ़ाऊंगा, ये अजीब बात। बाकायदा नहीं, ये वन ऑफ है जी, किसी जगह कोई एक आध वाकया पेश आ गया, लेकिन ये बाकायदा नहीं है। ये हम जमात उसकी बात कर रहे हैं जहाँ बाकायदा कोई निज़ाम मौजूद है। जी वन मैं ऑफ अगर बात किसी कर ने रहा कह हूँ भी कि दिया। ये जी जी दुनिया की कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ नहीं लिया जाता। सबके तरीका कार डिफरेंट होते हैं, मैं सबके पास हाथ खड़ा अपनी करके विजन होती है। हल्फन एक बात बताता हूँ, जिस मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता था जुमा, वो गैरस जमात की एक मस्जिद थी, उसके आगे जब नमाज जुमा के बाद मैंने एक जुमा भी नहीं देखा जिसमें चादर लेके सारी सफों के आगे से गुजरा नहीं जाता। तो वो निजाम हर मस्जिद में गले का गला मौजूद है, जितनी मैंने आप मसाजिद देखी हैं। मस्जिद में नमाज ये पढ़ने गए क्यों हैं जनाब? वो तो गैर मैं बड़ी दफा नहीं पढ़ता रहा हूँ, अजवान साहब उधर ना लेकर जाएं बात, एक मिनट मैंने बड़ा पढ़ा है। तो निजाम हर तरफ मौजूद है, कोई नहीं निजाम जो नहीं जो अलीम ऐसे है, साहब कोई गल्ला है, कोई ज्यादा नहीं है, कोई स्पीकर में है आपके कानों में, आप बाथरूम में बैठे हैं, उधर भी आवाज आ रही है कि स्वाबित रहन हासिल करें, जल्दी जल्दी में थोड़ा टाइम रह गया है, कर दो मदद, कर दो मदद। ये निजाम, ये टॉर्चर हर तरफ मौजूद है, अगर आप इसको टॉर्चर समझते हैं नहीं तो। अलीम साहब बड़ी खूबसूरती के साथ आपने जो आपका एक मुनज़्ज़म सेटअप है और उसका लोग दिफा किया। आपने एडमिट किया है कि लोग वो क्या बोलते हैं वक्ती तौर पर बाहर जी दफनाते मैं हैं, और इजाजत आपने चाहूंगा। एडमिट किया है कि फिर उसको उस लाश को उठाकर फिर पेमेंट के बाद वो आपके कब्रिस्तान में दफनाते हैं, और आपकी जमात जो है उनको दफनाने नहीं देती अगर उन्होंने 5,000 रुपया नहीं दिया। तो ये तो आपने बात एडमिट की। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के घरों में कोई फोन नहीं जाता, कोई लेटर नहीं जाता। जो आप बात कर रहे हैं कि चादर लेकर वो चंदा लेते हैं, वो वॉलंटरी है। अगर किसी का दिल है दे दे, नहीं दिल ना दे। और ये जो फैजी साहब भी बात कर रहे थे कि जी वो ऐलान होता है कि जी कि वो इस तरह कर दे, साल में एक बार वो जो वो भी एक रिमाइंडर होता है कि अगर किसी को नहीं याद तो दे दे, या एजुकेशन के लिए वो करते हैं। आपकी तरह जितना ऑर्गेनाइज्ड है, और वो अगले दिन तो किसी ने क्लिप भी शेयर किया हुआ था कि अगर जब कब्र में जाएंगे तो हिसाब होगा सवाल होगा कब्र में भी। आपकी जमात का बंदा कह रहा था कि सवाल होगा कि चंदा दिया था या नहीं दिया था। तो इतनी ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा फिरका नहीं है जिसकी चंदा बुक नहीं है, जो मुनज़्ज़म नहीं है। ये बात आपकी गलत है। गल्ला सिस्टम मौजूद नहीं है, ये बात आपकी गलत है। कोई नहीं आया लेटर किसी से, लेटर की मैं कह रहा हूँ कि मैं लेटर तो बंदा पढ़े ना पढ़े, एक तो पढ़ के रख दे, सुबह शाम है लीम भाई। मैं बताता हूँ आपको, तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो आपसे कोई चंदा डिमांड नहीं करती कभी भी। आप मुझे किसी एक जगह पर दिखा दें तबलीगी जमात ने किसी से कुछ भी मांगा हो, तबलीगी जमात फिरका नहीं है मेरे दोस्त। फिरके की बात नहीं कर रहा मैं, जमात की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी जमात नहीं है। कौन सा फिरका कैसे पैसे लेता है? भाई मैं कह रहा हूँ आपको खत आ गया, अब समझ लें कि साल में 2 दफा खत आ गया आपको। मैं कह रहा हूँ सुबह शाम दोपहर आपके कानों में आवाज आती है, स्पीकर में, लाउड स्पीकर में। आप वॉशरूम में बैठे हैं लेकिन स्वाबित रहन की आवाज आपके कानों में आ रही है, आप सो रहे हैं स्वाबित रहन की आवाज आपके कानों में आ रही है। ये ज्यादा बड़ा टॉर्चर है। उसमें लिखा होता है राजा जावेद अहमद आपका चंदा नहीं पहुंचा। मैं कह रहा हूँ ये लिखा होता है, मैं बताऊं, मैं आपको पूरा ऐलान करके बताता हूँ।
وہ پہلے باقاعدہ طور پہ وہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک بندہ لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی حصہ پاؤ، راجہ جوید سن آف محمد جوید 100 روپیہ مسجد دی خدمت سے پیش کیتا ہے، اللہ میاں قبول کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیصل سن آف فیصل کے ابو 200 روپیہ مسجد دی خدمت سے پیش کیتا ہے، زبردست۔ میں علیم بھائی سن لیں نا، کہاں سن ایسا لیں ہوتا سن لیں ہے؟ سن میرا لیں نعرہ سن جو لیں ہے سن میرا لیں نہ لگو جی پہلے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہوا ہے والنٹیئر کہ ہوتا اللہ ہے، کی راہ میں والنٹیئر خرچ ہوتا ہے کرو، بھائی جان سرن بھی اور اعلانیہ بھی، چپ کر کے بھی اور راجہ صاحب اس مردے دا کی کرنا نے جس نے چندہ نہیں دیتا تے امانتن دفنا دینا ہے، پیسے دین تو بعد that's the پھر word I was looking for. ہاں امانتن دفنا دینا ہے، پھر بہشتی دفتر جتھے جنت ڈائریکٹ جنت جان گے علیم صاحب جی اے او گل۔ ہیومینٹی ہے ویسے، دیکھیں میں آپ تسی کو ایک اپنے بات دل بتاتا ہوں تے ہاتھ رکھ کے کہ یہ بتاؤ۔ فرق کیا میں ہے۔ آپ یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ سب لوگ احباب کہہ رہے ہیں کہ چندہ ہر ایک میں ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل آپ کی بالکل بات درست ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو جماعت احمدیہ، یہ جو مرزا محمود صاحب نے جو یہ ڈالی تھی بنا، یہ تقریباً 50 چندے انہوں نے بنائے ہوئے، کم از کم 40 سے زیادہ تو ہر صورت ہیں۔ اور یہ جو چندے ہیں نا، یہ مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ میں آپ کو مرزا صاحب کی تعلیم پڑھ کے سنا دیتا ہوں، چھوٹے چند لائنیں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا صاحب کی کیا تعلیم تھی، اور یہ جو چندے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں نا، یہ جی فلانا چندہ فلانا، بے شمار چندے ہیں، مجھے یاد بھی نہیں رہتے، تو وہ یہ بالکل مرزا صاحب کی تعلیم سے انحراف ہے۔ لیکن اس کا جواب مرزا محمود صاحب نے کیا تھا، یہ کہا تھا کہ جی یہ خلیفہ کی مرضی ہوتی ہے، جتنے مرضی وہ چندے لے اپنے حساب سے۔ تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں، یہ 5 مارچ 1902 میں انہوں نے یہ لکھا تھی، اس کی تحریر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس نئے نظام کے بعد نئے سرے عہد کر کے اپنی خاص تحریر سے اطلاع دے کہ وہ ایک فرض حتمی کے طور پر اس قدر چندہ ماہواری بھیج سکتا ہے، مگر چاہیے کہ اس میں لاف و گداف نہ ہو، یعنی اس میں مطلب یہ نہ ہو کہ جی شو مارنے کے لیے آدمی کچھ کرے، چاہیے کہ اس میں لاف و گداف نہ ہو، جیسا کہ پہلے بعض سے ظہور میں آیا کہ اپنی زبان پر قائم نہ رہ سکے، سو انہوں نے خدا کا گناہ کیا جو عہد کو توڑا۔ اب چاہیے کہ ہر ایک شخص سوچ سمجھ کر اس قدر ماہواری چندہ کا اقرار کرے جس کو وہ دے سکتا ہے، گو 1 پیسہ ماہواری ہے، بالکل یہی ہے مگر سسٹم خدا ہمارا بھی۔ کے ساتھ فضول گوئی اور دروغ گوئی کا برتاؤ نہ کرے۔ ہر ایک شخص جو مرید ہے اس کو چاہیے جو اپنے نفس پر وہ کچھ ماہواری مقرر کرے، خواہ 1 پیسہ ہو خواہ 1 ڈھیلا، اور جو شخص کچھ بھی مقرر نہیں کرتا اور نہ جسمانی طور پر اس سلسلہ کے لیے کچھ بھی مدد دے سکتا ہے، وہ منافق ہے۔ یہ بس مرزا اتنا صاحب کی ہی ہے، تعلیم اتنا ہی ہے، یہی ہے جی۔ بات ہے اصل۔ جو یعنی احمدی انہوں نے بندہ کہا چندہ اپنی نہیں بھی مرضی دیتا، سے آپ دیکھیں کتنا آپ ہاں دے سکتے ہیں، ایک چاہے آپ ڈھیلا دیں، لیکن وہ ابھی بھی تھن وہی ماہواری ہے، ایج ہونا آف دا چاہیے۔ ویج، ابھی بھی وہی ہے۔ نہیں وہ اب نہیں وہ وہی، تو پھر اب نہیں ہے ایک تھن وہی، ایج آف دا اب ویج جو بولتے ہیں نا تو اس اتنے کو۔ زیادہ چندے ہیں کہ ابھی وہ بھی وہی ہے، کوئی دیکھیں نا، بندہ یہ چندہ نہیں ابھی دینا چاہتا آپ تو کوئی بات کر رہے زبردستی تھے، نہیں ہے۔ اب میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ناروے کی مثلا مسجد بنی، سویڈن بھی مسجد میں وہی بھی یہی حال ہے۔ پہلے ناروے میں انہوں نے ایک جگہ لی، ایک پرانی جگہ، وہاں پہ پہلے مسجد رہی، پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو یہاں پہ ایک نئی مسجد بنائیں گے، نئی کنسٹرکشن، وہاں پہ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا سارا جماعت سے، تو اتنی بڑی جماعت تو نہیں ہے اس وقت، تو کیا 500-600 بندے ہوں گے، تو وہاں سے انہوں نے اکٹھے کیے پیسے اور کنسٹرکشن شروع کی، لوگ منگائے، مشینیں آئیں، سارا کچھ، تھوڑی سی کھدائی کی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ نا کیمیکل ڈمپ کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ وہ بن نہیں سکتی، چنانچہ جی وہ ساری برابر ہو کے وہ پیسے گئے، پھر نئے سرے سے ایک نئی جگہ لی جہاں پہ بڑی پوش مسجد انہوں نے بنائی، لوگوں کے گلوں پہ انگوٹھے رکھ رکھ کے انہوں نے ان سے وعدے دیے، میرے پاس لوگ روتے رہے ہیں، کہتے جی ہم ہر وقت ہمارے لیے ایک پہلی مصیبت تھی، اب نئی مصیبت ہے کہ جی آپ نے چندہ ہر صورت دینا ہے، کہتے ہمارے بچے ہیں، ہم نے بھی سوچا ہو کہ ہم نے ان کے لیے مکان بنانا ہے کچھ، لیکن جو پیسے ہم رکھتے ہیں ان کے لیے وہ ہمیں یہاں پہ دینے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ مسجد بڑی بنائی، پھر وہاں پہ جی خلیفہ جی کا فلیٹ بھی بڑا پوش ہونا چاہیے، تو یہ ساری فضول خرچیاں ہیں جو یہ نہیں کہ جی وہ جماعت اپنی مرضی سے دے رہی، جماعت رو رو کے دے رہی ہے، لیکن مجبور ہیں بیچارے، کیونکہ سسٹم کے قید جو ہیں، چھوڑیں گے تو پھر وہی جماعت سے نکلیں گے اور پھر آئسولیٹ ہوں گے، ماں بہنیں بیٹیاں وہاں پہ بیاہی ہوئی ہوتی ہیں اسی سسٹم میں، تو پھر حضور ناراض ہو جائیں گے تو سارے ناراض ہو جائیں گے، ذلیل کریں گے اس کو۔
تو یہ نہیں ہے کہ وہ کو طارق بڑی صاحب خوشی سے دے رہے ہوتے ہیں، طارق وہ صاحب بڑی میں مصیبت میں تو دے رہے ہوتے ہیں سارے۔ میں موسی ہوں، میں احمد موسی ہوں، اور میں اپنے چندہ بڑی خوشی سے دیتا ہوں، اور میں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ شاید جتنی لوگوں کی تنخواہ ہوتی ہے اتنا ہاں میں نے جی، چندے کے طور پہ میں جاتا ہوں۔ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں ایسے موسیوں کو جو جان میں بوجھ کے اپنی انکم کم لکھاتے ہیں کیونکہ 10% دینا اور ہی ہے، تو پھر وہ الحمدللہ بہانے بازیاں کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ الحمدللہ جانتا میں نے اپنی انکم جو ہے وہ بالکل ٹھیک لکھوائی ہے، اور ایک اچھی خاصی خطیر رقم بنتی ہے جو ہر مہینے ہوں۔ میں جزاک اللہ باقاعدگی جی، سے اللہ تعالیٰ آپ کو خود جزائے فون خیر کر دے، کے، آپ نے ضرور ایسے کیا ہوگا، میری لیکن زندگی میں کے اندر مجھے اپنی آج تک صرف ایک یا بتا رہا دو ہوں دفعہ کہ میرا سیکنڈری میں یہ آپ کی ایکسپیرینس کال ہے۔ آئی ہے، اور اس کو میں نے تب کا منع کیا ہوا ہے کہ مجھے آپ نے کال نہیں کرنی، کبھی آج تک انہوں نے مجھے کال نہیں کی، میں اپنی گواہی دے سکتا ہوں، نہیں سر نہیں، اور علیم میں ہم اپنے ٹھیک صاحب ہے، آپ آپ ایک کہہ رہا اپنی ہوں۔ سوال گواہی یہاں دے، پر میں اپنی گواہی دے بن سکتا جاتا ہوں ہے کہ نا کہ میں ذاتی طور پہ جانتا انکم ہوں، لکھوانے یہاں کی ہماری ضرورت اسٹوڈنٹ کیوں کی ہے؟ جماعت میں ایسے لوگ تھے، اور اور اسلام طارق علیکم، بھائی خدا یہی کے لیے چندہ کا طارق نام بھائی جگہ یہی ٹیکس بات نہ رکھیں۔ طارق بھائی یہی بات میں کر رہی تھی کہ جی اس ٹائم میں ہم خوشی سے اور جوش و خروش سے دیتے ہیں، جی جی جیسے یہ میں نے ابھی رسید نکالی ہے تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے 4,000 یا 3,000 یورو آپ لکھوا لیتے ہیں نا وعدہ، وہ آپ جی، کے سر پہ ایک قسم کا بوجھ ہے، آپ ہاں 2 جی، روپے کر کے دیں، بے شک 10 روپے کر کے دیں۔ بوجھ تو بلکہ وہ ایک میں تلوار لٹک رہی ہے آپ کے سر پہ۔ میں 2002 میں آئی تھی، اور 2006 میں میرا کیس پاس ہوا تھا۔ اس وقت جب میں آئی تھی تو ادھر بیلجیم کے بینیفٹ جو ہے نا وہ بالکل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ کلیئر نہیں ہو جاتے اس وقت تک بینیفٹ نہیں لگاتے تھے۔ 70 یورو آپ کو وہ دیتے ہیں وہ جو کیمپ والے، اور پھر مطلب ہوٹل میں یا اس طرح ریسٹورینٹ میں یا کچن ڈش واشنگ کا کام کر کے۔ تو یہ اس وقت میں ایک جوش ہوتا ہے، خوشی سے انسان دیتا ہے، جب آپ اس چیز میں ہوتے ہیں نا اس چیز میں آپ فیل نہیں کرتے، لیکن آپ اس چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 700 یورو وہ ڈش واشنگ کا دے کے اس میں سے آپ 10 روپے دیں، 20 روپے دیں یا 300 کر کے دیں، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ادائیگی ہے۔ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں، یہ جی اس بالکل، یہ دیکھیں 2006 لکھا ہوا ہے اس پہ، اور یہ آپ نے اس ٹائم میں بڑی خوشی سے دینا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کہیں پہ میرے پاس نہیں بھی ہوتے تھے تو 200 یورو ہیں، یہ دیکھیں یہ 300، یہ ایک ادائیگی تھی نا، یہ میرے پاس تھی تو میں نے کہا یہ 270 یورو تھے، کبھی 210 یورو تھے، اور ایک اسٹوڈنٹ لائف میں اتنے پیسے اکٹھے کرنا، اور یہ 2012 میں پھر انسان کو شعور آ جاتا ہے کہ کبھی 5 یورو، کبھی 9 یورو، کبھی اگر زیادہ ہیں یہ تو اس سوری طرح۔ سسٹر چندہ، ہاں یہ جی، جعلی رسیدیں آپ دکھا رہی ہیں، یہ جعلی ہیں، یہ نہ کریں آپ۔ نہیں 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 اچھا نہیں اچھا، نہیں، یہ رکے نہیں رکے رکے، جعلی یہ کیسے ہو گئی، دکھائیے کیسی 700 بات کی آپ نے؟ 700 آمد اپنا نہیں دکھائیے، نہیں، کہاں پہ اپنا آپ نے لیم لکھا صاحب ہوا ہے؟ بتائیں گے جیلیاں میں کیسی میں ہیں۔ پورا میں کس لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ اچھا چندہ سسٹر وہ دکھائیے آپ کا کارڈ جس کے اوپر آپ نے حصہ آمد جو ہے وہ کتنا دیا ہے، رسید پوری دکھائیے، اور 700 یورو جو آپ کی کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی 700 یورو آمدن تھی اور آپ نے 200 سے لیے، مہینے کون سے ہیں یہ دکھائیے، وہ ماہ واری چل رہی ہے، وہ نہیں ہے نا، وہ کس مد جیسے میں دیے ڈش ہیں آپ نے واشنگ میں 300؟ وہ کہاں ہے، مطلب وہ 300 ایک قسم کا بلیک پیسے ہیں، وہ بلیک پیسے ہیں ایک تو قسم کے، اس آپ نے ان وقت میں کو، نے تو بتایا یہ کہ کتنی مد میں کیس دیے ہیں آپ نے پاس چندے، نہیں تھے۔ لیکن آپ نے کون سی مد میں دیے ہیں یہ 300 کیسے یہ دیے ہیں؟ والے یہ سارے میں نے کہا ہے کہ یہ جو 300 ہیں، یہ جو زیادہ میں نے کر کے دیے ہیں، جو بات کی ہے میں نے، یہ مسجد کے جرمنی 100 مساجد فنڈ میں، یعنی کہ اس طرح سے، اور پھر آہستہ بلیک آہستہ یہ آپ پیسے جتنی نے میں آپ تو کے کیسے چلنا پاس ہی نہیں آپ نے ہوتا۔ توفیق ہے۔ یہ کیسے حساب کیا آپ نے کہ 300 دینا ہے؟ آپ نے ان کو خود کہا ہے کہ میں 300 دوں گی ہر مہینے، یا نہیں آپ نہیں کمپلسری نہیں، تھا؟ وعدہ ہوتا ہے علیم صاحب، کس نے وعدہ وعدہ ہوتا کیا ہے کہ تھا؟ آپ نے 4,000 یورو وعدہ رکھا دیا ہے، لیکن کس اس نے وعدے کو کس طرح آپ نے پورا کرنا ہے، کس نے یہ وعدہ میں صرف یہ لکھوایا؟ بتانا چاہ رہی میری تھی بہن، کہ یہ دو ہزار میری چھ کا بتانا چاہ رہی تھی میں، عزیز بس یہ بہن، بات میری کرنا چاہ رہی محترمہ عزیز بہن، وہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ کس نے لکھوایا؟ کیا تھا وہ؟ تھی۔ وعدہ جیسے آپ وہ کس نے آپ سے کیا وعدہ لیا آپ سے؟ کس نے لیا، کیسے لیا؟ جیسے جماعت میں وہ مختلف قسم سے آتے ہیں نا، جرمنی سے آتا ہے، وہ وفد آتا ہے، گروپ آتا ہے، وہ پھر آپ ہاں کو فضائل بتاتا ہے کہ حضرت صاحب نے ہاں 100 مساجد کا اعلان کیا ہے، برکات ہو جائیں گی، پھر وہ جوش ٹھیک ہے، آتا ہے، تو اس وقت تو جو آپ ہے کو کہ وہ جوش آیا، آپ نے کہا کہ میری 700 تنخواہ ہے لیکن میں آپ کو 4,000 یورو دوں گی،
नहीं नहीं मेरे पास नहीं नहीं मेरे पास 700 यूरो भी नहीं था उस वक्त, लेकिन वादा कह लें कि मैंने पहले लिखवा लिया साल एक। वो फिर कहती हैं कि आपको ये 2006 में, अगर आप मैं आपको अपना नहीं कार्ड मैं दिखाऊं रसीद तो मेरा आपको पूरी केस नजर नहीं पास आ नहीं रही। था। एक तो बात है आपकी रसीद पूरी नजर नहीं आ रही, दूसरी बात ये है ठीक। कि वादे के बारे में बताइए। वादा आपने किससे किया, क्यों किया, कैसे किया, और वो क्या वादा है वो? जमात का वफद आता है ना, जैसे उनके हाँ पास होते हैं वो जो चीजें होती हैं आपको सुनाने वाली, वो मतलब औरतें भी करती हैं, बच्चे भी, अपना पॉकेट मनी। वो उस टाइम में वो वादे लिखवाने आते थे, जर्मनी से ग्रुप आते थे जैसे मुरब्बियान के या इस तरह। वादा तो लेने। वो फिर वादा लेने, वो ये हम्म, पैसे लेने नहीं, वादा लेने के लिए। हाँ तो हाँ जी। आपने उन्होंने खुद ही आपसे बगैर पूछे आपने उनको वादा खुद ही ये 4,000 का डिजिट दिया, या उन्होंने आपको कहा कि हम आपसे 4,000 का वादा ले लेते हैं भाई? ये इसमें नहीं ईमानदारी से नहीं बताइए। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा आप वादे लिखवाएं, लेकिन कोशिश करें कि सब ज्यादा से ज्यादा लिखवाएं। मैं अपनी बहन भाइयों की बात बताती हूँ, वो दस अच्छा दस तो हजार यूरो आहिस्ता लिखवा आहिस्ता रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन तो फिर आपने क्या हाँ जी। किया? आपको जोश आया, आपने हाथ खड़ा किया, आपने कहा जी मेरा नाम चंदा है, मेरी तरफ से आप 4,000 यूरो लिख लें। नहीं, वो हर एक के आगे कॉपी कर रहे थे कि ठीक हो आप गया, अनाउंसमेंट नहीं करें वही होगी नहीं आप। बात। मैं असल में मुख्तसर हम्म। बात कर दी है, बात वही होगी ना। मतलब कि नहीं आपने कहा नहीं जी वो आपके आगे कॉपी कर रहे थे कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर, आगे अपनी मर्जी से अपना वादा लिखवा दें। अच्छा लेकिन वो जब मेरे पास वो कॉपी आई तो मेरे अपने रिश्तेदारों ने 10-10 हजार लिखवाया था। ये फिर मैंने 4,000 यूरो खुद लिखा था अपने क्यों हाथों लिखा से। आपने? वो फिर आपकी तनख्वाह तो सारी 700 थी, आपने वो क्यों लिखा? 700 थी और कुछ भी नहीं था, केस भी पास नहीं था, तो फिर फिर भी आपने लिख वो क्यों दिया। लिखा? जमात के वफद को फिर पता भी था लिख कि आपके दिया पास कुछ भी नहीं है? ਹੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ उनको। ਜਿਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਮਰਜ਼ੀ अब ਜੋਸ਼ आइए ਚਲਾਇਆ समझ, ਉਹਨੇ अब समझ आई। मतलब कि किसी ने आपको नहीं कहा कि आपके पे ये चंदा वाजिब बनता है, आपको जोश जी आया, आपने लिखा 4,000। उस वफद को जाके आपने ये नहीं बताया कि मैंने ये जोश में लिखा, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने ये अलीम लिखा। साहब, आप तरकीब चंदा दिलाई जाती है। देखिए, सिस्टम के अगर ऊपर अलीम प्रेशर साहब डाल मेरी रहे बात हैं। सुने, आप अजनबी नहीं हैं। अगर हाँ, आप मेरी मैं भी मजलिस में अजनबी बैठे नहीं हैं हूँ, तो मुझे आपको पता है पता कैसे होना लिखवाया चाहिए जाता है कि वादा। ये जो बेटी आई है हाँ ये जी, नई सभी बेटी बहन है, भाइयों इसके को पास बात करने पेपर दें नहीं प्लीज है, तारिक साहब हाँ, ये असाइलम सीकर है, इसके पास कार्ड वगैरह नहीं है। बेटी आप रहने दो या नहीं इस तरह से, नहीं लेकिन ऐसे नहीं रहने दो नहीं। हाँ जी। अच्छा मतलब देखिए, वो आप आपको तो नहीं मेरी जानते सदर थे, साहबा है ना, आप तो वो मेरी आपको सदर नहीं साहबा, जानते आप तो थे। मेरे हाल जानती हैं कि मेरे पास मेरा मतलब स्टेटस नहीं है, तो आप आपने मुझे रहने दें। लेकिन रुके, मतलब होता है, सबको ठीक है, लिखाना होता है। नहीं देखिए, आपने उसके मैं इसका बाद गवाह, उनको अलीम एक साहब दफा मेरी भी ये बात कहा? सुने, मैं इसका मैं गवाह हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट, उनको आप कहते हैं कि जी नहीं, आप वादा लिखा दें, आप अल्लाह पे भरोसा करें। वो देखे ना, अगर आपके पास कुछ नहीं है, अभी तो आपके पास है, 3 साल है, 5 साल है, उसमें तो आपने देखे भारे लग जानी है आपके ऊपर, वो लगे ना ठीक हो लगे। गया। लेकिन आपने चंदा लिखवा दिया वादा, तो फिर आपके ऊपर वो चले अब तलवार मेरा जो एक है सवाल वो आपके लीजिए सर पर चौहान टिक साहब, टिक आप करके गिरेगी। चौहान साहब, आप और चंदा बहन, आप मेरा एक सवाल ले लीजिए और दोनों जवाब दे दीजिए। जी जी जब चंदा बहन आपने वो जज्बाती होके वहां पे एक जर्मनी से वफद गया था, वो आपको नहीं जानता, आपकी सदर साहब आपको जानती हैं, तो आपने वहां पे जज्बाती होके 4,000 लिख दिया कि मैं 4,000 की अदायगी करूंगी। लेकिन आपके पास जॉब भी नहीं है, आपके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन आपने जज्बाती होके वो लिख दिया। तारक साहब और आपके लिए मेरा ये सवाल है कि जब आपने ये रियलाइज कर लिया कि ओ मैं तो जज्बाती हूँ, मैंने पैसे कहां से देने हैं, आपने क्या उनको वो जर्मनी वाले वफद से राब्ता करके उन्होंने कहा कि सॉरी थू मारिया, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ, मैं हाँ अपने जी, वादे के मुताबिक पैसे नहीं? मैं तो आपको इसका फिर जवाब उन्होंने देता क्या हूँ। कहा? हाँ, रुक मैं इसका एक जवाब देता हूँ। अच्छा जब आदमी एक दफ़ा वादा लिख देता है ना, तो फिर वो उसके ऊपर सर पे वो चढ़ जाती है। अगर आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप उनको जाके कहें जी मेरे से गलती होगी, मैं नहीं लिखूंगा, मेरा वादा वापस कर दें, ये आपके लिए जिल्लत का मकाम बन जाता है जमात में।
اچھا آپ تو ذلیل ہوتے ہیں اس بات میں پہ اگر یہ وہ آپ طارق کریں گے. صاحب تسی ایمبولینس جیڑی ہے خیر بھی وہ کچھ تیار عرض کر کر کے سکتا سٹارٹ ہے ایک کیتی جملہ؟ ہے. طارق میں نے علیم بھائی، جتنی گل آپ کی سنو عمر نا اس سے زیادہ میں نے علیم بھائی میں خاک اب سار صحیح بھی ایک کہہ رہا جملہ ہوں. عرض کر سکتا ہے؟ میں کہہ رہا خاک ہوں سار جب بھی ایک آپ جملہ. پہ زبردستی کوئی نہیں ہے، ظلم کوئی نہیں ہے، کوئی آپ کا چندہ اتنا بنتا بھی نہیں ہے. ہاں زبردستی علیم بھائی ہے، خاک سار بھی کچھ عرض بالکل کر سکتا ہے؟ زبردستی ہے. جی جی علیم بھائی خاک سار کریں ایک جملہ عرض کر سکتا ہے؟ کریں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ دونوں بہن بھائی آپس میں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں بہن بھائی اسی طرح اپنی گفتگو جاری رکھیں. لیکن نہیں ایک بڑی محترم امپورٹنٹ، میں تو بہن سے ذرا سخت سوال کیے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اگر میں نہیں کوئی نہیں سوال کوئی ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے دیکھے نا بڑے اچھے طریقے سے جواب بھی دے رہی ہیں اور آپ کو بتا بھی رہی ہیں. لیکن ایک پلیز تھوڑی سی کریکشن کر لیں. آپ نے اور دوسرے دوستوں نے جب آپ سروے کر رہے تھے، میں بولا نہیں، میں نے کہا میں بعد میں آپ کی بات مکمل ہو جائے گی تو کر دوں گا. آپ نے سروے کے دوران آپ سب نے ایک نے بات کہی کہ بھئی سیدھا جا کے سیکٹری امال نو کہہ دیو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ آپ کو پھر فون نہیں کرے گا. یہ بات آپ لوگوں نے کہی نا. میں نے ٹھیک ہے، بات پتہ ہے کس لیکن میں میرے سنا بھائی یہ سن لیں، میں سیکٹری بول دیتا مال ہوں. ہے وہ جی، وہ وہ یہ وہ سیکٹری وہ مال ہے. چندے جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا، جو آپ کے اوپر چندے ہیں، وہ وقتی طور پر واجب الادا نہیں رہتے، لیکن وہ بیلنس شیٹ میں پڑے رہتے ہیں، جس کے اندر آپ کے تمام وعدے، تمام درست ہے وصیتیں، تمام یہ چیزیں درست شامل بات ہے، رہتی ہیں. وہ درست ہے بیلنس یہ شیٹ میں ڈیو رہتی ہیں. جب درست ہے. اب آپ یہ چندہ سسٹر ہیں اور جو دوسری ہیں، ان کے معاملے میں ہوا کیا ہے، انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو ان سے جو وہ بتا رہی ہیں نا کہ مطالبہ اور تقاضا کیا گیا ہے، وہ تقاضا کیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر ڈیو ہیں، ہم نے کافی دیر آپ کو نہیں رکھے، آپ سے نہیں لیے، اب آپ کے اوپر ڈیو ہے، آپ کے علاقے میں مسجد بن رہی ہے، جدھر بن رہی ہے، جدھر ہم نے بنانی ہے، جس کے لیے آپ نے وصیت کی ہے، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، وہ پورا کریں. تو وہ ایک ہاں قسم کی وہ ان کے اوپر فورسنگ اس وقت اب انفورسنگ ہوتی ہے. جی 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 آپ درست نے آپ نے بات بات بہت اچھی کی. کھول دی ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے بات کھولی ہے. میں نے بھی یہ چیز آج اسٹیبلش یہ کر دی ہے کہ 700 کے اوپر 300 چندہ نہیں بنتا. یہ ایک وعدہ تھا جو چندہ بہن نے جذباتی ہو کے خود لکھوایا کہ میں اتنے پیسے دوں گی، تو وہ پھر انہوں نے وہ پیسے دیے، بس فل سٹاپ. 700 کے اوپر 300 چندہ نہیں ہوتا، یہی پوائنٹ تھا، اسی کو میں نے ثابت کیا. مرتضیٰ وان بھائی، مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے سیکٹری مال ہوتا ہے، لیکن یہ اس جماعت میں سیکٹری امال ہوتا ہے، کیونکہ آپ میں جتنے بھی امال ہیں نا ایز اے اس کا دار و مدار اس بندے کے سگنیچر پر ہے. اگر یہ آپ کے کھاتے میں لکھے تھے نا کہ بل پورے نہیں ہیں، بقایا جات باقی ہیں، تو آپ ہر قسم کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں جماعت کی حیثیت سے. نہیں 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 نہیں، یہ کیا بابا کوئی یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ فیصل بھائی؟ آپ نہیں ہوں اس طرح سونی ہے سیکٹری مال ہی سیکٹری وہ جی، جو اسی میں نے مجھے کسی جہاں تک الیکشن جملہ دے لگتا وچ دفنایا ہے. ایسا بندہ نہیں دکھاؤ، فیصل الیکشن دے بھائی کسے ایک منٹ جو یار، بندہ جماعت دا کوئی امانتن عہدے دفنایا دے اس کا کیا اتنے کریں گے؟ جماعت ایک منٹ مرتضیٰ بھائی، ایک منٹ، جماعت دا مینوں ایک بندہ دکھا دیو جیڑا جماعت دے کسے عہدے دے اوتے ہوئے تے او دا ایک وی کسے قسم دا ایک وی چندہ واجب الادا ہوئے یا ڈیو ہوئے. نہیں، یہ دس شرط ہے جنہیں عہدہ لینا ہے پر چندے ادا کرے، یا جنہیں الیکشن چ حصہ لینا ہے وہ کم از کم ادائیگی کیتی ہوئے، جی بس اب ٹھیک ہے. سے یہ میرا مطلب کہ یہ تقریباً 5-7 سال رہے، میرا خیال 10 سال ہو گئے ہیں، یہ شرط ہو گئی ہے. میں بھی اس وقت عاملہ میں تھا کہ جو عاملہ میں ہے نا وہ چندہ وصیت لکھوائے، یہ بھی شرط لگ گئی تھی. ہاں جی، حالانکہ وہ تقریباً یہ مرزا صاحب نے بات یہ ہے. کبھی نہیں کہا کہ اس طرح شرط میں لگائیں، انہوں نے آپ کو تو کہا بتاتا ہوں تھا وہ بات کہ کیا ہے. بڑے سوچ سمجھ کے یہ کام کریں. وہ میں آپ کو علیم تفصیل اس کی صاحب بتا دیتا ہوں. علیم وہ صاحب اگر بات مجھے ایسے اجازت دیں ذرا. جی جی بٹ صاحب معذرت، میں تمہیں پہلے بھی ٹوکیا، آ جاؤ میدان چاہو. طارق صاحب بیٹھے جی، طارق صاحب وال سیدھے ہو جاؤ، یا سٹے ریئل صاحب تھوڑے بالکل لگ گیا کہ بیٹھے نے، پاویں ادھر ہی کر لو، شروع کرو، تاری باری ہے. میں معذرت میں خاموش ہاں. بٹ صاحب آ گئے نے، طارق صاحب آ گئے نے، تے طارق چوہان صاحب موجود ہیں. ہاں جی السلام علیکم، کدی باری ہے؟ والکم. بٹ صاحب نو دیو میری پہلے موقع، بٹ صاحب نو پہلے نہیں ملیا. جی جی فرماؤ فرماؤ فرماؤ. ہاں جی علیم صاحب پہلو یہ دس دیو، میں نہیں سمجھ پایا کہ چندہ صاحبہ نے وہ پھر 300 یورو دے حساب نال سالانہ یا کچھ مہینے وہی ادائیگی کیتی ہے یا صرف انہوں نے لکھایا سی؟ نہیں انہاں رسیداں انہاں دے کول موجود نے، بالکل کیتی ہے. وہ بہن سچ بول رہے نے، وہ ٹھیک کہہ رہے نے، لیکن تنگ ہو کے انہوں نے دینا پیا پھر بعد چ نا. وہ ٹھیک فرما رہے نے، دتا انہوں نے. کتنے مہینے؟ یہ نہیں میں نے ویکھیا، کوئی 2-4-6 مہینے دی 7 دی رسیداں نظر آئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا دوسری گل ہے کہ چندے کا جڑا معاملہ ہے، دیکھو میں تے ادوں شاید 7ویں چ پڑھنا سا، 6ویں-7ویں جدوں تو میں چندہ دینا شروع کر رہا تے اپنے خاندان تے اپنے خاندان تو دوروں دور مسلم ممالک
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਚੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਓ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਫਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਕੇ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਏਗਾ। तो वो तो साढ़ा 150 साल का तजर्बा है, जिन्हें एक मेरी मिसाल सामने है, भट्ट साहब मेरी मिसाल सामने है। मैं जिस वक्त मेरी मिसाल भी सामने रखना। हाँ जी, अल्लाह ताला ने ज्यादा फजल कीते ने और अल्लाह ने इन्ने के फजल कीते ने और मैं समझना वा सिर्फ चंदे दी बरकत दे नाल। हाँ जी, मैं नहीं, हाँ जी, मैं दसना ना, एक तरफ 100, हाँ जी, एक तरफ 150 साल का तजर्बा, जमात की तरक्की साढ़े सामने, एक तरफ सिर्फ बुहतान है, इधर बुहतान उधर बुहतान, ते ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਵਾਅਦੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।